सदाप्रभु परमेश्वर नाम धन्य हेवे। आंभमानकर मुक्तिदाता प्रभु जीशु कृष्ण नाम रे आपण मानक मोर हार्दिक शुभेच्छा और नमस्कार जनाए। सदाप्रभु आम मानक बहुत प्रेम करिसंती। गत दिन मानकरे सदाप्रभुंकर अनुग्रह दया आमे पाइछु। तांकर विविध करुणा सकाशु आज यही नूतन मासरे आमे प्रवेश करि पारिछु। सेतिपय आसंत आमे ईश्वरंकर धन्यवाद देबा। आज यही प्रथम दिवसर प्रभात रे आसंत ईश्वरंक वाक्यर अल्प समय अध्ययन करिबा। जिसाय 41 पर्व 12 और 13 पद आमे पढ़िबा। जेउ माने तुंब संगे विरोध करंती तुम्भे सेमानक अन्वेषण करिबो, मात्र सेमानकर उद्देश्य पाइबो नहीं। जेउ माने तुंब संगे युद्ध करंती सेमाने अवस्तु तुल्य और अकिंचन हेबे। कारण आंबे सदा प्रभु तुम्भर परमेश्वर। तुम्ब दक्षिण हस्त धरी तुम्भक कहिबा भय कर नहीं, आंबे तुम्भर साहाय्य करिबा। एही वाक्य ईश्वरंकर लोकमानक पाई एक शांतिर विजयर प्रतिज्ञा अटे। सदा प्रभु एठारे कहउचंती जे माने तुम संगे विरोध करंती सेमानक तुम्हे अन्वेषण करिबो, खोजिबो, किंतु सेमानकर उद्देश्य पाइबो नहीं। कारण सदाप्रभु कहउचंती आंभे सदाप्रभु तुम दक्षिण हस्त धरी कहिबा भय कर नहीं, आंभे तुम्बर साहाय्य करिबा। जेतेबेले इस्राएल माने अन्य मानकर शत्रु मानकर भय रे थिले, भयभीत हेतिले, सेही समय रे सदाप्रभु एही कथा कहिले जे आंभे तुम संगे ओछु। सेतिपाई जे माने तुम संगे विरोध करंती सेमानकर अन्वेषण करिबो, किंतु सेमानकर उद्देश्य पाइबो नहीं। एही वाक्य पढ़िबा परे कोन जना पड़िछि? ईश्वरंकर प्रेम। ईश्वर आपना लोक मानक एते प्रेम करिसंती जे से एपरी कथा कहउचंती। जे माने तुम विरुद्ध रे अछंती, तुम सहित युद्ध करंती सेमानक आउ तुमे देखि पारिबो नहीं। एपरी आंबे तुम्भ निमंते कार्य करिबा। एहा ईश्वरंकर प्रेम अटे। एही जगत रे समस्त विषय तांकर नियंत्रण रे अछि। से ही समस्तक कंट्रोल करुचंती। ताहांक छड़ा आउ केही किछि करि पारिबे नहीं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर कहउचंती तुम्हे भय कर नहीं। जे माने तुम विरुद्ध रे युद्ध करंती सेमानक आउ तुमे देखि पारिबो नहीं। एही पद पढ़िले ईश्वरीय हस्तक्षेप कामे जानि हेबो। माने सदा प्रभु एपरि कार्य करिवे जे शत्रु माने आउ नथिबे। एठारे सदा प्रभु संपूर्ण भाव रे विजय दियंती। आम मानकर सदा प्रभु परमेश्वर दूर रे नहांती, से आम मानकर निकटवर्ती अछंती। आपना लोक मानकर निकटवर्ती अछंती। सेतिपाई से दक्षिण हस्त धरी कहउचंती। जने मां नहले बापा जेपरी आपना छुआक हाथ धरी चलाई नेउचंती, ठीक से परी सदा प्रभु इस्राएल मानक हाथ धरी नेउथिले। सदा प्रभु चाहंती जे मोहर लोक माने मोहर संतान गण निर्भय रे बिना भय रे शांति रे बंचो। सेतिपाई से एही कथा आपना भविष्यद्वक्तांक द्वारा कहउचंती। एही 12 पद हिंदी रे में पढ़िबा। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। एठारे सदा प्रभु कहउचंती ढूंढने पर भी तू न पाएगा। तुम्हें खोजिबो, से माने काई गले बोली तुम्हें खोजिबो, अन्वेषण करिबो, किंतु तुम्हें पाइबो नहीं। काई कि से माने नष्ट हे जिबे, विनाश हे जिबे। सदा प्रभु अस्थायी भावरे किछि दिन पाई से मानक रक्षा करिवे नहीं। संपूर्ण भावरे स्थायी माने सबु दिन पाई से मानक रक्षा करंती। सेतिपाई कहउचंती आउ तुम्भे तुमर शत्रु मानकर देखा पाइबो नहीं। किछि दिन पाई नहीं। आपना लोक माने जेपरी सदा सर्वदा शांति रे रहिबे, एतिपाई सदा प्रभु एहीपरि कार्य करंती। पुरातन नियम रे जदि आमे पढ़िबा प्रथम द्वितीय राजावली और प्रथम और द्वितीय वंशावली, यह सब जदि आमे पढ़िबा हेले अनेक गुड़िए युद्ध विषय लिखाई।
जिहुदार राजा मानक विरुद्ध रे नहले इस्राएल राजा मानक विरुद्ध रे अन्य देशर राजा माने युद्ध करथिले अनेक विषय लिखा है जे माने सदाप्रभुंकर अन्वेषण करती ईश्वरंकर पथरे चलती सेहीपरि राजा मानक पाई सदाप्रभु परमेश्वर से निजे युद्ध करछंती। आज आम पुरातन नियम दुईटी घटना आम टिके अल्प समय अध्ययन करवा। द्वितीय वंशावली 20 अध्याय प्रथम पदर आम पढ़ा। अनंतर मोयाब संतानगण और अमोन संतानगण और सेमानक संगे अमोनीय केतेक लोक जिहोशफटक प्रतिकूल रे युद्ध करबाक आसिले। जिहुदार राजा जिहोशफटक प्रतिकूल रे अनेक लोक माने आछंती। अमोन संतानगण और मोयाब संतानगण आरि मध्य सेईर पर्वतीय लोक माने महाजनता जिहोशफट राजांक प्रतिकूल रे आसिचंती। तहिरे जिहोशफट भीत होई सदाप्रभुंकर अन्वेषण करबाक प्रवृत्त हेले। पुणी जिहुदार सर्वत्र उपवास घोषणा कराइले। आउ जिहुदार लोक माने सदाप्रभुंकर साहाय्य मागिबा पाई आपना मानक एकत्र कले। सदाप्रभुंकर अन्वेषण करबाक जिहुदार समुदाय नगररु लोक माने आसिले। आउ जिहोशफट नूतन प्रांगण सम्मुखस्थ सदाप्रभुंक गृहरे जिहुदार और जेरुसलेमर समाज मध्य रे ठिया हेले। जेतेबेले मोयाब संतानगण अमोन संतानगण आउ पार्वतीय अंचलर अनेक लोक माने एपरि महाजनता एही देश विरुद्ध रे आसिले राजा जिहोशफट भयभीत हेले। राजांकर बहुत डर लागिला। से भयभीत हेले सदाप्रभुंकर अन्वेषण करबाक उपवास प्रार्थना करबाक लागिले। से समस्तक एकत्र कले। समस्त नगरर लोक माने एकत्र होई सदाप्रभुंक आड़े प्रार्थना करबाक लागिले। जे माने युद्ध करबा पय आसुचंती से माने महाजनता एले एही राजा जानिथिले जे सेमानक सामना करबा पय मोहर शक्ति नहीं बल नहीं। सेतिपाई समस्तक डाकी से प्रार्थना करुचंती। 12 पदर एपर लिखा है, हे आंभमानक परमेश्वर तुम्भे कोन एमानक विचार करिबो नहीं। कारण आंभमानक प्रतिकूल रे आगत एही बृहत दल विरुद्ध रे आंभमानकर कोनसी पराक्रम नहीं अथवा कोन करिबाक हेबो एहा आंभमाने जानु नहो। केवल तुम्भ प्रति आंभमानक दृष्टि अछि। एथिरे समग्र जिहुदा आपना मानक शिशु भार्या और संतान संतति सहित सदाप्रभुंक सम्मुखरे ठिया हेले। समस्तक सामना रे राजा प्रार्थना करुचंती, हे परमेश्वर आंभमानक विरुद्ध रे एही बृहत दल आसिचंती। सेमानक सहित युद्ध करबाक आंभमानकर पराक्रम नहीं। कोन करबाक हेबो ताहा मध्य जानि नहीं। एही परिस्थिति रे आमे कोन करबाक हेबो ताहा आमे जानि नहीं। आंभमानकर दृष्टि केवल तुम ठारे अछि। आम माने जानि नहीं कोन करबा बोली आममानक जना पडु नहीं। सेमानक सहित युद्ध करबाक सेमानक सामना करबा पय आममानकर शक्ति नहीं, पराक्रम नहीं, किंतु केवल तुम प्रति आमे दृष्टि रखुछ। तुम ठारू साहाय्य आसीबो बोली आमे केवल तुम ठारे चाहि रहुछ। ले सेही समय रे पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होई जने लेवीय लोक एपरि कहिले, हे समग्र जिहुदा और जेरुसलेम निवासीगण तुम्भ माने आउ हे महाराज जिहोशफट तुम्भे सुनो। सदाप्रभु तुम्भ मानक यही कथा कहंती, एही महाजनता सकाशु तुम्भ माने भय न करो कि निराश न हुओ। कारण एही युद्ध तुम्भ मानकर नुहे मात्र परमेश्वरंकर। काली तुम्भ माने सेमानक प्रतिकूल रे जाओ। देख सेमाने सीम घाटी देई आसुअछंती। तुम्भ माने जुरुएल प्रांतर सम्मुखस्थ उपत्यकार प्रांत भागरे सेमानक पाइबो। एही युद्ध रे युद्ध करबाक तुम्भ मानकर आवश्यक हेबो नहीं। हे जिहुदा और जेरुसलेम अपना मानक सजाओ। तुम्भ माने सुस्थिर हुओ और तुम्भ मानक सहवर्ती सदा प्रभु किपरि उद्धार करिवे ताहा देखो।
भय न कर कि निराश न हुओ खाली सेमानक प्रतिकूल रे जाओ कारण सदा प्रभु तुम्भमानकर सहवर्ती अछंती। तुम्भमाने भय कर नहीं, तुम्भमाने निराश न हुओ। एही युद्ध विषय रे तुम्भमाने बहुत चिंता कर नहीं। एही युद्ध तुम्भमानकर नुहे मात्र परमेश्वरंकर। किंतु खाली तुम्भमाने समस्ते सेमानक विरुद्ध रे जाओ सदा प्रभु तुम्बर सहवर्ती अछंती। से तुम्भमानक पाई उद्धार करिवे ताहा किपरि करिसंती बोली तुमे देखो। जेतेबेले सदा प्रभुंक ठारू एही वाक्य पाइले समस्तंकर मनरु भय पळेगला। जेहोशाफाट राजा आउ लोक माने जानि नथिले कोन करिबा केमिति करिबा बोली किछि सेमानकर जना नथिला। किंतु एबे सदा प्रभु सेमानक गाइड करूचंती, सेमानक मार्गदर्शन करूचंती। खाली तुम माने जाओ हेले सदा प्रभु तुमर सहवर्ती अछंती। से तुम पाई युद्ध करिवे। तार आर दिन सकाळे समस्ते युद्ध पाई सजाइचंती, समस्ते बाहारुचंती। 21 पदर आमे पढ़िबा, पुणी से लोकमानक सहित परामर्श कला उतारे सैन्य श्रेणीर आगे आगे सेमानक गमन काले सदा प्रभुंक उद्देश्य गान करिबाक और धर्म सौंदर्यर प्रशंसा करिबाक पुणी सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर जेहेतु ताहांकर करुणा सदा काल स्थायी बोली कहिबाक लोक नियुक्त कले। आ से माने गायन और प्रशंसा करिबाक आरंभ करन्ते जिहुदार प्रतिकूल रे आगत अम्मोनर ओ मोयाबर ओ सेईर पर्वतीय संतानगण विरुद्ध रे गुप्तरे चौकी बसिबा पाई सदा प्रभु लोक नियुक्त कले। तहिरे सेमाने परास्त हेले। कारण अम्मोनर ओ मोयाबर संतानगण सेईर पर्वत निवासी मानक निशेष रूपे बध और विनाश करिबाक सेमानक प्रतिकूल रे उठिले। आउ सेमाने सेईर निवासी मानक उच्छिन्न कला उतारे प्रतिजन एक आरेक को विनाश करिबा पाई साहाय्य कले। राजा जेहोशाफाट आउ जिहुदी माने एबे युद्ध करिबा पाई जाउचंती। सेमानक सामना रे गीत गाइबा पाई लेबियो मानक से नियुक्त कले, जे माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा करंती। सेपरी लेबियो मानक से आगरे ठिया कराइले। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर, ताहांकर करुणा अनंत काल स्थायी बोली बारंबार गीत गाइबा पाई लोक मानक से ठिया कराइले। से माने ईश्वरकर प्रशंसा करी जाउचंती। जेतेबेले से माने प्रशंसा करिबाक गीत गाइबाक आरंभ कले सदा प्रभु सेठारे जेउठारे शत्रु माने रहुथिले सेठारे सदा प्रभु युद्ध करिबाक आरंभ कले। अम्मोनर संतानगण और मोयाबर संतानगण एमाने मिसिकी सेईर पर्वत निवासी मानक विरुद्ध रे युद्ध कले। सेमानक बध करिदेले। सेमानक बध करि सारला परे कोन हला, एही अम्मोन संतानगण और मोयाब संतानगण से माने एक आरेक को बध करिबाक लागले। परस्परक से माने बध कले। एथि उतारे जिहुदार लोक माने प्रांतरस्थ प्रहरी दुर्ग रे उपस्थित होई लोक गहल प्रति अनाइले। आउ देखो से माने मृत शरीर होई भूमि रे पड़ी अछंती, पुणी केही बंची नाहांती। जेतेबेले जिहुदी माने जाई देखुचंती जणे मध्य जीवित नहीं। से माने मृत शरीर होई भूमि रे पड़ीचंती, जणे मध्य बंची नाहांती। आगरो ईश्वरंकर आत्मा से मानक कहितले एही युद्ध तुम्भमानकर नुहे मात्र परमेश्वरंकर। से जेउ कथा कहितले ताहा एबे प्रकृत रे घटितिला। जिहुदी माने केही मध्य युद्ध कले नहीं। से माने युद्ध करिवार कोनोसी आवश्यक नथिला। सदा प्रभु सेमानक पाई युद्ध करिथिले। आम मानकर सदा प्रभु विश्वस्त ईश्वर अटंती। से जहा कहंती ताहा सफल करिवारे से विश्वस्त अटंती। जदि आमे सदा प्रभुंक ठारे निर्भर करिबा, तांक ठारे आमे प्रार्थना करिबा, तांकर महिमा कीर्तन करिबा, तांकर प्रशंसा करिबा, हेले एही परि कार्य निश्चय घटिबो। एहाक आमे जानिबार अछि।
जिसाय 41:12 आम देखिलु तुमे अन्वेषण कले मध्य खोजिले भी सेमानक पाइब नहीं। एठारे जिहुदी माने जाई देखुचंती केही बंची नाहांती। तापरे कोन हला तोहिरे जेहोशाफाट और तांकर लोक माने सेमानक ठारू लुट द्रव्य नेबा पाई आसंते सेमानक मध्यरे विस्तर संपत्ति और सब और बहुमूल्य रत्न देखिले ताहा सबु सेमाने आपना मानक पाई काढ़ी नेले ताहा सेमानकर बही नहीं पारिबा अपेक्षा अधिक थिला। सेही लुट द्रव्य एते अधिक थिला जे ताहा बही नेबा पाई सेमानक 3 दिन लागिला। जेहोशाफाट और तांकर लोक माने आसी देखुचंती केही बंची नाहांती, युद्ध करिवा पाई केही लोक नथिले। एबे सेमानक ठारे जेउ लुट द्रव्य थिला ताहा सेमाने काढ़ी नेबाक आरंभ कले। सेही लुट द्रव्य बहुत अधिक थिला, ताहा एते अधिक थिला जे ताहा काढ़ी सेमाने नेबा पाई सेमानक पाई 3 दिन लागिला। 3 दिन सेमाने लुट द्रव्य नेले। तो चतुर्थ दिन सेमाने बराखा उपत्यकारे एकत्रित हेले, कारण सेठारे सेमाने सदा प्रभुंकर धन्यवाद कले। एहेतु आज पर्यंत सेही स्थानर नाम बराखा उपत्यका होइछि। सेमाने किछि युद्ध कले नहीं, मात्र लुट द्रव्य नेले। 3 दिन पर्यंत सेमाने बहुत धन संपत्ति सेमाने पाइले। ताहा सबु नेला परे चतुर्थ दिन रे सेमाने गोटे स्थान रे समस्ते एकत्रित हेले, सदा प्रभुंकर धन्यवाद देवा पाई समस्ते एकत्र हेले। जेतेबेले शत्रु मानक पाई भयभीत होइतिले सेही समय रे प्रार्थना करिवा पाई ईश्वरंकर अन्वेषण कले, समस्ते एकत्र हेले, प्रार्थना विनती कले। एबे सदा प्रभु आशीर्वाद करिसंती, जय देइसंती। जय लाभ कला परे सदा प्रभुंकर धन्यवाद देवा पाई समस्ते एकत्र हेले। सेही स्थानर नाम बराखा बोली लिखाइछि। बहुत बड़ समस्यार सम्मुखीन होइथिबा बेले सेमाने ईश्वरंकर प्रशंसा कले। आमे किपरि जीवु, आमे केमिति जाई परिबो, आमे किपरि युद्ध करिबु बोली सेमाने ईश्वरंक विरुद्ध रे किछि कहिले नहीं। ईश्वरंक वाक्य जहा सेमाने पाइले ताहाकु समस्ते विश्वास कले। विश्वास करी विश्वास सहित सेमाने ईश्वरंकर प्रशंसा कले। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर, ताहांकर करुणा अनंत काल स्थायी बोली सेमाने गीत गाई गाई जाउथिले। सेमाने बराखारे सदा प्रभुंकर धन्यवाद देले। जदि आपण समस्या मध्य रे थाई ईश्वरंकर प्रशंसा करिवे, ईश्वरंकर गौरव करिवे, तेबे आपण मध्य निश्चित भाव रे बराखारे पहुँची पारिबे। समस्या को देखि जदि आमे ईश्वरंक विरुद्ध रे किछि कथा कहिबा, नहले चिंता करिबा आ बचसा करिबा, हेले आमे ईश्वरंकर एही परि आशीर्वाद को आमे देखि पारिबो नहीं। आमनक जीवन रे जे कोनसी समस्या थिले मध्य तार मध्य रे ताई कि आमे ईश्वरंकर प्रशंसा करिबा। सदा प्रभु महान अटंती। आज मोर परिस्थिति भल नथिले मध्य से महान ईश्वर अटंती। एही परिस्थिति को देखि आमे बचसा करिबा नहीं, सदा प्रभुंकर धन्यवाद करिबा, तांकर प्रशंसा करिबा। एही कठिन परिस्थिति रे मध्य मु ईश्वरंकर प्रशंसा करिबी। मु केबे मध्य तांक विरुद्ध रे किछि कहिबी नहीं। सदा प्रभु मंगलमय, से मते साहाय्य करिवे। प्रभुंक वाक्य रे जहा सब लेखा अछि सेही प्रतिज्ञा सब मोहर जीवन रे घटिबो। से विश्वस्त ईश्वर बोली सेही समय रे मध्य हम ईश्वरंकर धन्यवाद देबा, तांकर प्रशंसा करिबा। तेबे आम विरुद्ध रे शत्रु शैतानर कार्य जेते लोक माने आम विरुद्ध रे उठिथिले मध्य सदा प्रभु आम मानक पाई कार्य करिवे। आमे युद्ध करबाक आवश्यक नथिबो, कारण सदा प्रभु से निजे कार्य करिवे। आमे खोजिले मध्य से मानकाउ पाइबु नहीं। ले जेउ माने सदा प्रभुंकर उद्देश्यर विरुद्ध रे नहले सदा प्रभुंकर लोक मानक विरुद्ध रे युद्ध करबाक आसंती, से माने निश्चय विफल हेबे, से माने शून्य होई जिवे। बाइबल रे अनेक घटना रे एही विषय को आमे देखि हेबो। जे माने ईश्वरंक उद्देश्यर विरुद्ध रे आसुचंती, से माने विफल हेबे, से माने सफल होई पारिबे नहीं।
ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଦାସତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଦାସତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା। ହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋସାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ, ଆମ୍ଭ ସେବା କରିବାକୁ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବୋଲି ଆମର ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମୋସା ଯାଇ ଫାରୋଙ୍କୁ କହିଲା, ଫାରୋ ତାହା ମାନିଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ଫାରୋ କ'ଣ କହିଲା? ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ ଯେ ଆମ୍ଭେ ତାହାର କଥା ମାନିବା, ଆମ୍ଭେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ମନା କଲା। ପ୍ରଥମରୁ ନବମ ଦଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାନିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଜାତ ସଂହାର ହେଲା ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଯାଅ ମୋ ଦେଶଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଅ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଲେ। ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଫାରୋଙ୍କର ମନ କଠିନ ହେଲା। 2-3 ଦିନ ହେଲା ପରେ ଫାରୋ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଭାବିଲା, ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆଣିବା ବୋଲି ସେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ରଥ, ଅଶ୍ଵ ଆଉ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପଛେ ପଛେ ଗଡ଼ାଇଲା। ଏହି ବିଷୟକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଜାଣିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଛରେ ଦେଖିଲେ ଫାରୋଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସୁପ୍ ସାଗର ଥିଲା ଆଉ 2 ସାଇଡ଼ରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆମେ ଏଠାରେ ମରିଯିବୁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋସାଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତହୁ ମୋସା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି କି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତାହା ଦେଖ। ତୁମ୍ଭମାନେ ଆଜି ଯେପରି ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛ ସେପରି ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ ଆଉ କେବେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ମୋସା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ। ସଦାପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନେ ଦେଖ। ତୁମ୍ଭମାନେ ଆଜି ଯେପରି ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ସେପରି ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ ଆଉ କେବେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କୁ ଏବେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତୁମେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଯିଶାୟ 41ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୋସା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯେପରି ତୁମେ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ସେପରି ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ ଆଉ କେବେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହି ବିଷୟ ଜାଣିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମୋସା ଆପଣା ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ପଶ୍ଚାତ ହଟାଇ ଶୁଷ୍କ କଲେ। ଜଳ 2 ଭାଗ ହୋଇଗଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ସେହି ଶୁଷ୍କ ପଥ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଆରାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯେଉଁ ଫାରୋ ଆଉ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଦଳ ପଛରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଆସିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ପାର କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? 28 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପୁଣି ଜଳ ପୁନର୍ବାର ଆସି ସେମାନଙ୍କ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା। ତହିଁରେ ଫାରୋଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଫାରୋ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଶ୍ଵ ରଥ ସବୁ ଯେତେ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲେ ନାହିଁ, ଜଣେ ହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମୃତ ହେଲେ। କାରଣ କ'ଣ? ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା। ଅବ୍ରାହମକୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, କିନାନ ଦେଶ ଆମ୍ଭେ ଦେବା, ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେବା ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମିଶ୍ର ଦେଶ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ହେଲେ ଫାରୋ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଯେପରି କିନାନ ଦେଶ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରି ଆସିଲା। ଫାରୋଙ୍କର ଅନେକ ରଥ ଥିଲା, ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ
से ताहार योजना रे से सफल हो पारला नहीं, कारण से सदा प्रभुंक विरुद्ध रे आसिला। सदा प्रभुंकर उद्देश्य विरुद्ध रे, सदा प्रभुंकर लोक मानक विरुद्ध रे से आसिला। सेथिपाई जने हे अवशिष्ट रहिला नहीं। सदा प्रभु से मानक कहितले, आज मिस्र मानक तुमे जेपरी देखुछ सेपरी अनंत काल जाए आउ केबे देखिबो नहीं। सदा प्रभुंकर वाक्य सफल हैला, जने मध्य बंचिले नहीं। ले सदा प्रभु अपना लोक मानक एही आशीर्वाद एही प्रतिज्ञा देउछंती जे जे माने तुंब संगे विरोध करूछंती से मानक अन्वेषण करिवो, हेले से मानकर उद्देश्य पाइबो नहीं। सदा प्रभुंकर एही आशीर्वाद केवल इस्राएल मानक पाई नहीं, से आंभ मानक मध्य एही आशीर्वाद देइछंती। गलातिय 3 अध्याय 7 पदरे पर लिखा है, अतएव जे माने विश्वासी से माने अब्राहमंकर संतान। शारीरिक भाव में जदि आम देखा आम इस्राएल संतान गण नहीं, आम अब्राहमंकर संतान नहीं, किंतु जे माने विश्वासी से माने अब्राहमंकर संतान। जदि आपण यीशु ख्रीष्टंक ठारे विश्वास करुचंती हेले आपण मध्य अब्राहमंकर संतान होइचंती, एही आशीर्वाद आपण मध्य पाई पारिबे। ले पूर्व काल रे राजा माने युद्ध करितिले, सदा प्रभुंकर आशीर्वाद द्वारा से माने सही युद्ध रे जय लाभ करितिले। आज हेतु आमे सही परि युद्ध करिवार आवश्यक नहीं, किंतु अनेक समय रे अनेक परिस्थिति रे शत्रु शैतान आम विरुद्ध रे कार्य करुछि। आम विरुद्ध रे उठिबाक कार्य करिबाक से अनेक लोकंक से व्यवहार करुछि। अब्राहमंकर आशीर्वाद जेपरि आंभ माने मध्य विजातीय लोक माने समस्ते जेपरि पाइबे, एथिपाई यीशु ख्रीष्ट आंभ मानक निमंते कल्वरी क्रूसरे जीवन देले, से अभिशप्त हेले। गलातिय 3 अध्याय रे विषय लिखा है, यीशु ख्रीष्ट अपना मृत्यु और पुनरुत्थान माध्यम रे मानवतार विरुद्ध रे जो शत्रु अच्छी ताहाकु से परास्त करिसंती। से आंभ मानक निमंते नारींकर पुत्र हेले, शैतानर मस्तक को आघात कले। कल्वरी क्रूसरे से शैतान को आघात कले। आमे ता सहित युद्ध करिना हो, किंतु यीशु ख्रीष्ट आंभ मानक निमंते आंभ स्थान रे ताहा सहित युद्ध करिसंती। सेही युद्ध रे ताहार मस्तक को से आघात करिसंती। आंभ मानक निमंते आंभ बदल रे यीशु ता सहित युद्ध करिसंती, आउ आमक सेही विजय देइसंती। वर्तमान आमक ताक देखि भय करिवार कौनसी आवश्यकता नहीं। यीशु ख्रीष्टंकर विजय आंभ मानकर विजय अटे। ता उपरे आंभ मानक से अधिकार देइसंती। लूक 10 पर्व 19 पदरे जीसे परि कहिले, शत्रुर समस्त शक्ति उपरे मध्य क्षमता देउछि, आउ किछि ही कौनसी प्रकारे तुम्भ मानकर क्षति करिबो नहीं। यीशु कहते शत्रुर समस्त शक्ति उपरे क्षमता देउछि। जदि से देउछि बोली कहउचंती, हेले सत्तरे ताहा देइचंती, आंभ माने ताहा पाइउछु, आउ किछि ही कौनसी प्रकारे तुम्बक क्षति करिबो नहीं। शत्रुर कौनसी विषय मध्य आम मानक क्षति करि पारिबो नहीं, कारण यीशु ताक कल्वरी क्रूसरे जय करिसंती। यीशु शैतान को आघात करिसंती। तेबे आज शैतान नहीं कि आज भी तो से कार्य करुछि, शैतान अनेक मंद विषय करुछि बोली आमे भाबिबो। विश्वासी माने एही विषय को जानिबार अछि जे आज मध्य शैतान अछि, से अनेक गुड़िए मंद कार्य करुछि, किंतु ताहार कौनसी शक्ति आंभ मानक क्षति करिबो नहीं। यीशु ख्रीष्टंक द्वारा से पराजित हेले मध्य से चुपचाप रहु नहीं। से अनेक कार्य करुछि। हुए तो से आम मानक विरुद्ध रे आपणक विरुद्ध रे अनेक युद्ध आनी पारे, अनेक प्रकार रोग से आनी पारे। आंभ मानकर उत्तम स्वास्थ्य, आंभ मानकर आनंद, आंभ मानकर अर्थ, यह सब चोरी करबा पई से अनेक कार्य करुछि। हुए तो से आपणक जीवन रे रोग आनी पारे, किंतु सही रोग आपणक क्षति करिबो नहीं। आज आपणक जीवन रे जो रोग द्वारा आपण आक्रांत होइचंती, कष्ट पाउचंती, सही रोगर आपण उद्धार पाइबे। सही रोग को आउ आपण देखिबे नहीं।
ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଜିହୋସଫାଟ ରାଜା ଆଉ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ମୋର ରୋଗ ସବୁ ବହନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରହାରରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ମୋର ଶରୀରରୁ, ମୋର ପରିବାର ଠାରୁ ଏହି ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ମୋର ଜୀବନରେ କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ, ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ରୋଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାହାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ରୋଗ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା ଆଣିପାରେ। ନହେଲେ ପରିବାରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା, ଅଶାନ୍ତି ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ବି ଆପଣ ଏହି ବିଷୟକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଶୈତାନ ଠାରୁ ଆସିଛି। ଏହି ଅଭାବ, ଏହି ଅସୁବିଧା, ଏହି ରୋଗର କାରଣ ମୋର ସଦାପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି। ସେ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି କଷ୍ଟ, ଏହି ସମସ୍ୟା ଶୈତାନ ଠାରୁ ଆସୁଛି। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି। ତାପରେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଜୀବନ ଠାରୁ ପଳେଇ ଯା ବୋଲି ଆପଣ କହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ଅବାଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ନିଶା, ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲେ କିଛି ଥକାପଣ ହେଉଛି। ଆଉ ହୁଏତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପ୍ରେମ ନଥାଇପାରେ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ବି ଆପଣ କହନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖୁଛି ତାହାକୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଆଜି ତୁମେମାନେ ଯେପରି ମିଶ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ସେପରି ଆଉ କେବେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ସେହିପରି ଘଟିଲା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ଆଉ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ଉଠିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ପେଟିସନ୍ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଅଛି ତାହା ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବତ ପରି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ତାହାକୁ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ କିଛି କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନରେ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ କଥା ବି କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସେ ଉତ୍ତମ ଈଶ୍ୱର, ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ତାହାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ମୋ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଦାନ କରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହା ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଯେଉଁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ରୋକିଲେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଦେଖା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ନିର୍ଭୟରେ ବିନା ଭୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୟାଳୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଦେଉଛି ବାପା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ବାପା। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଛ। ଏହି 9 ମାସ ଯାକ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ଥିଲ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ନୂତନ ମାସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି କରୁଣା ତୁମରି ଦୟା ସକାଶୁ ଆମମାନେ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଏହି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ କଥା କହିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୟରୁ ନିରାଶରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଓ ମୋ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ତୁମେ ଧରିଛ, ତାହା ସେମାନେ ଯେପରି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ କହିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ତାହା ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ତୁମେ ଜାଣିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବୋଲି ତୁମେ କହୁଥିଲ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା ତୁମେ କହିଅଛ। ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ତୁମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଉନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଦିନ ରାତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି, ସେହି ରୋଗ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର ହେଇଯା ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ବାପା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅ। ଏହି ନୂତନ ମାସ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦକର ହେବ, ମଙ୍ଗଳକର ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ବାପା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ତୁମେ ମହିମା ପାଅ, ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାଜରୀୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଏହା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।